नमस्कार जय जगन्नाथ। 6 माण 8 गुंठ द्वाविंश परिच्छेद गोपी साहू दोकान घरे विरूपा नदीकूल गोपालपुर हाट एहिटी कटक जीवार दाण्ड लोक माने एहिठारे पारी हुअन्ति। आगे गोपालपुर ग्राम एहिठारे थिला। गला 8 अंक भदुआ अष्टमी बड़ बड़ी रे भासी जाइछि। ग्राम गलाणी नाम जाई नाही। तुठ उपरे गोटिए भारी बड़ बर गछ। गछ मूलरे गोपी साहूर दोकान घर। घरटी 7-5। सेथि मध्यरु अधिकरे गोटिए कोठरी अधे मेला आगरे 2 हाथ लंब पिंडा। दैव दुर्बले केही बाटोई रहीगले मेलारे रोषेई करती। गोपी बुढ़ा होईगलाणी। बिल बाड़ी की आउ पारे नाही। गला अंकरे बुढ़ी चलीगला दिनरु ता अंटा बसीगलाणी। पुओ माने मध्य बुढ़ा को धंदारे पकांती नाही। गोपी तुच्छा बसिबा लोक नुहे। बसिबा ठारू खसिबा भल। बरसे हेला फंदाटाए फांदिछि। दिन प्रहरक बेले 4टा मुहरे दे दुकान को आसे। संज बेले दुकान घरे लंबा नली कोलटाए पकाई घर को चली जाए। दुकान ठारू घर अर्धकोश बाट। दुकान रे चाउल डाली लुण चूड़ा धुआपत्र रखि थाए। संज बेले घर को जिबा बेले पसरा सबु गोटाए टोकेई रे भरती करी घर को घेनी जाए। गोपी गाँ लोकंक पाखरे कहे से एणिकी बड़ साहा खर्ची होई पड़िलाणी। संज बेले सोरिसे आपु न खाइले राति रे निद हुए नाही। आपु खाई सारी चूड़ा गुंडी 2टा किंबा मुढ़ी गुंडी 2टा पाटिरू न पकाइले नुहे। धुआं अभ्यास तो अछि हेले खर्च निज अर्जनरु चलाए। पुओ माने दुकान करिबा सकाशे जे आठणीटे देइथिले सेथिरु जे पैसाए अधलाए बाहरे सेथिरे चली जाए। पांटीरे हाथ लागे नाही। असीण मासिया दिन जाक मेघटा घोड़ेइछि। 2-3 असरा पानी मध्य होई गलाणी। वर्षा पड़े टपर टपर। बाटटा कादुआरे चपर चपर। बाटोई केही नाहांती। बेल आहुरी दंडे अछि। मात्र मेघ घोटी थिबारु अंधार होई आसिला परि जणा जाउछि। गोपी दुकान को अनाई कहिला आज सकाळु काहा मुह चाहिथिली अधलाटिकर धुआपत्र मध्य सरिला नाही। गोपी दुकान को गोटाए टोकेई रे पुराई गामुछा मुंडरे बांधी पिंडारे बसिला। आकाश को अनाई आपे आपे कहिला बेल बुड़ी नाही। नदी घाट को अनाई अछि। केही बाटोई पारी होई आसीबो परा। नदी तुठ को एक ध्यान रे अनाई भजन आरंभ करिअछि। दिन लोटीरे सरी वृथा काल काटिदेली न भजी श्रीहरि। बही जाउअछि आयु नदी स्रोत परी पड़िले काल सागरे न आसीबो फेरी। विषय मत होई दिवस सर्वरी आपणार निज धाम रहिछि पासरी। दिन जने दया कर दयामय हरि निरंतर तुम नाम थिबी हुदे धरी। ए दुकान रे रहिबाकु जागा मिलिबो? गोपी चमकी पड़ी अनाइला। दुकान आगरे 2 जण बाटोई जथाटी पिंधा मुंडरे गामुछा गुड़िया पिठीरे सान बोकचा कांधरे तालपत्र छताटिए। जणे पुरुष ता पछआड़े गोटिए स्त्री। पाटशाड़ी खंडिए पिंधा कुंभकर्ण धड़ी सूता शाड़ी खंडिए चौता होई उपराण होईछि। सर्वांग ढंका केवल नाकर फुलगुणा आउ नाट मयूर दिशुछि। लोके कहंती भेक थिले भिक। लुगापटारू गोपी बुझीगला आंठुआ महाजन। गोपी चंचल दुकान पिंडारू ओह्लाई पड़ी 2 जण को 2टा दंडवत होई कहिला आज्ञा आसंतु दुकान ऊपर को आसंतु रोषेई करंतु सबु सरंजाम अछि देवी। गोपी दुहिंक गोड़ को अनाई 2 ढाल पानी देला आउ मेला घरे छिंडा पट्टी खंड मेलाई देला। स्त्री लोकटी आगे गोड़ धोई ओदा लुगा पालटी पटीरे जाई चक्का पाड़ी बसिले। देहर अलंकार मान देखी गोपी आज्ञा शांत शांताणी इत्यादि संबोधन कथा मान प्रति कथारे बोली जाउअछि। एणे स्त्री लोक गोपीर भक्ति देखी भारी खुशी होई गलेनी। पणत कानीरू 4 अणीटीए फिटाई गोपी पाखकू फोपाड़ी देई कहिले ए बुढ़ा पुओ रोषेई सरंजाम दे। गोपी लंढ बंढ होई सुकीटीए उठाई नहीं 2 हाथरे लेउटा लेउटी करी 2-3 थर देखिला। ताहा बाद 2 थर चुमा खाई 2 थर मुंडरे मारी पुंचतल कानीरे बांधी नाही पाखरे खोसी देला। गोपी मुह देखी जना जाए से आउ थरे मन मध्यरे बोलिथिबो आज सकाळे काहा मुह चाहिथिली सौदा न नेउणु सुकीटाए। दुकान आरंभ दिनरु एटा नुआ कथा। गोपी रोषेई सरंजाम समस्त अर्थात चाउल चोपालिया बिरिजाई
ଲୁଣ ଆଦି ଥୋଇଦେଇ ଆଗେ ନିଆଁ ବରିହା ଫୁଙ୍କି ଚୁଲି ଲଗାଇଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପୁରୁଷ ମାଠିଆ ଡେବିରି ହାତରେ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆରେ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ଏଠି ଦୁଧ ଘିଅ ମିଳିବ? ଦୁଧ ଘିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଗୋପୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ସତ କଥା। ନ ମିଳିବାକୁ ସିନା ଏସବୁ କ'ଣ ଛାମୁ ଠା ବସିବା ଜିନିଷ। ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାଣ୍ଡିଆ ସରୁ ଚୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା, ନିରୁତା ଗାଈ ଦୁଧ ହୁଅନ୍ତା, ନବାତ ନହିଲେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନୂଆ ଗୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଖନ୍ଦା ପାଇଁ ବଡ଼ ଶେଉଳ ନହିଲେ ବାଳିଆ ମାଛ, ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ମୁଗ ଯାଇ ଦୁଧ ଘିଅ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କାଙ୍ଗାଳି ଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ଧୂଳି ରଜ କିପରି ମୋ କପାଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା କେତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ବୁଲି ଯାଇ ଦେଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟାଏ ଶୁକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୋପୀ ପୂର୍ବପରି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମକୁ ଧାଇଁଲା। ରାତି ଅଧଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗୋପୀର ସାନପୁଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀପତ୍ର ଠୋଲାରେ 2-3 ତୋଳା ଘିଅ, ଗୋଟାଏ ମାଟି ଟେକିରେ ମାଣେ ଅନ୍ଦାଜ ଦୁଧ, ଯୋଡ଼ାଏ ବାଇଗଣ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା ବଟେଇ ଦେଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର କଣା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ପୁରୁଷଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣିଲୁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଶୁଣିଲୁ ତ? କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିଲୁ ତ? ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ। ତୋତେ ସାଆନ୍ତ କିଏ କହୁଥିଲା? ଆରେ ଚାଲ କଟକକୁ ଚାଲ, ତୋତେ କ'ଣ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ। ତୋତେ 4 ଦିନ ହେଲା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଲିଣି। ଗୋବିନ୍ଦା, ନା ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ରହିବା, ବିଲବାଡ଼ି କିଣିବା, ଚାଷ କରିବା, ହଳିଆ ରଖିବା। ଚମ୍ପା, ଆରେ ସତେ ଲୋକ ଯାହା କହନ୍ତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି। ବିଲବାଡ଼ି କ'ଣ ହବରେ? ଆରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି 100 ବରଷ 200 ବରଷ ବସି ଖାଇଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା, ନା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଘରୁ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଖବର ପାଇନାହିଁ। ମୋ ମନ କିମିତି ଗୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ନହିଲେ ମୋ ଭାଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ, ତୁମର ଯାହା ମନ କର। ଚମ୍ପା, ଭାଗ? ଭାଗ କ'ଣ? ଭାଇ ଭାଗ? ଆରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ପଡ଼ଶୁଣୀ ପିଠା ଦେଖି ରବାଇ ଖବାଇ, ଘଷି ଚଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଚୋବାଇ। ଧନ ସେଠି ଥିଲା ମୋର, ଏଠି ବି ମୋର। ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି? 7 ଦିନ ହେଲା ବରଷା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ, ୟା ଅଳି ତା ଅଳି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିଲାଣି। କହିଲୁ, ସାଆନ୍ତ ପହଡ଼ ଘର କଣରେ 3 ଜାଗାରେ ସୁନା ଟଙ୍କା, କଳ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ପୋତା ହୋଇଥିଲା। କିଏ ପୋତିଥିଲା? ନିଶୁନ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁହେଁ ପୋତୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ଏସବୁ ମୋର ନା ଆଉ କାହାର?